कहाँ जाना है? ईद शॉपिंग करने। इस साइड है वॉलनट केक, ये भी मेरा फेवरेट है, मैं अक्सर लेता हूँ यहाँ से। सबसे पहले आप दोस्तों को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्योंकि इनका ड्रोन बाहर निकला था, मुझे लगा ये इनकी क्वीन है। सो हे माई यूट्यूब एंड फेसबुक फैमिली, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि जिगर मीन असन सलिम ठीक। वेलकम बैक अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अगर आप ये व्लॉग मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड आल्सो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, स्नैपचैट पर भी ऐड करना। आईडी सेम है भाई, कौशर बॉय। सो आज का व्लॉग ना बगीचे में स्टार्ट हो रहा है और बगीचे को हमें स्प्रे करना था, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से ना बारिश कंटिन्यू हो रही थी। और एक बात, ईद आने वाली है, कुछ दिनों के बाद ईद है। आई थिंक ये व्लॉग कल अपलोड होगा, अगर टाइम आया तो एडिट करेंगे। आजकल ना मैं बिजी रहता हूँ। सो हम ईद से पहले जाते हैं भाई रिलेटिव्स के घर, जैसे मासी के घर, पुफी के घर इनवाइट करने को। 2 साल पहले मैं मामा नहीं था, अब मैं मामा बन चुका हूँ। मेरी छोटी सी एक भांजी है, क्यूट सी प्याली सी तो आज मैं उसी के घर जाऊँगा उनको इन्वाइट करने के लिए। वहीं से जाएंगे पुफी के घर भी। एंड सबसे पहले आप दोस्तों को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर देना और साथ में ये भी लिखना कि आप ईद पे जाते हो अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करने के लिए। हम यहाँ जाते हैं और इस ईद पर देखेंगे अपने एरिया में, अपने गाँव में, मतलब हम शायद वुशो किसी को हमारी ज़रूरत तो मत है। जैसा कि हम ईद पर लाएंगे सब कुछ, रोटी लाएंगे और लाएंगे मुर्गे वगैरह, और ये भी देखेंगे हमारे गाँव में, हमारे एरिया में ऐसा बंदा मत है जिसको हमारी ज़रूरत तो मत है, हाजतमंद माशक, उसकी हेल्प ज़रूर करना। हेल्प कुछ इस तरीके से करनी है कि मतलब इस हाथ से करेंगे, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। सो करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। अबू बकर कहाँ जाना है? यहाँ से अबू बकर निकला है अभी शॉपिंग करने, ईद की शॉपिंग करने। हम भी जाएंगे, इधर से एहसान भाई भी आया। हम लाएंगे रोटी और आपको भी लानी है रोटी। देखिए ना आगे। चलो और जाएंगे वहाँ से बहन के घर, ठीक है? चलो जी निकलते हैं यहाँ से। और इसके नखरे देखो, हिबा भूख लगी है। इसका लुक आपने देखा? देखो हिबा जान कैसी लग रही है। आज इसके बाल फिर भी थोड़े थोड़े से आए हैं। हाँ जी, यहाँ देखो यहाँ इसको मैंने ट्रिम किया था कुछ दिन पहले, फिर से इसके बाल ना आने लगे हैं। यहाँ से है हमारा सजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? और ये हर एक यूट्यूबर को सपोर्ट करता है ना। चलो शुक्रिया। कहाँ जाना है? ईद शॉपिंग करने। चलो जी। तो जी अभी हम पहुंचे बहन के घर। ये है जी अनाबिया। पता नहीं आजकल इसका मूड ऑफ ही होता है। देखो भाई अनाबिया जान के लिए मैंने कितने सारे चॉकलेट लाए हैं, फिर भी रो रही है। ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए, आपके लिए। ऐसे ऐसे इसको रखेंगे, ऐसे 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 इसको रखेंगे, ऐसे इसको रखेंगे, ऐसे और इसको रखेंगे ऐसे। देख लो ऐसे ही इसको ऐसे ही रखो, इसको रखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसको रखो ऐसे। अरे मगर की यहाँ यहाँ ओके ओके यहाँ पर। चुप 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 चुप। जब अनाबिया जान बड़ी हो जाएगी ना फिर ये बनाएगी मिनी व्लॉग। हेलो गाइज, मेरा नाम है अनाबिया, मैं रहती हूँ कुपवारा में। आज मुझे जाना है व्लॉगर मामू को मिलने। फिर मैं इसको ले जाऊँगा भाई कहाँ, चक्रस। देमन भाई भाई की पैर दे, मामा ने गिरा दिया, मामा ने गिरा दिया। क्यूटी क्यूटी प्रिंसेस बेटा, कार्टून बेटा, डोली बेटा, खैंचन बेटा, बिस्किट बेटा, आई बेटा, पिप्पो बेटा। हाय आज मज खाओ 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 खाओ, मज मज। मम्मू को खिलाओ, व्लॉगर मम्मू को। बहन के घर पे हमने खाना खाया, अभी मैं आया रोटी लेने। यहाँ पर है एक बंदा। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? और भाई ठीक क्या है, हाल चाल? बस बढ़िया। आमिर भाई के बाद कहाँ से आए थे? ये भी एक व्लॉगर था लेकिन फिर ये इस वर्षन में गया।
اور کیا حال چال؟ بھائی میں تھوڑا بزی مطلب اپنے کام میں ویست ہو گیا, پھر میں نے بلاگنگ چھوڑ دی. ہمارے لیے بھی کچھ کام رکھو بھائی, خود ہی کرتے بھائی ہیں آپ آؤ کام کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کیا چل رہا ہے لائف میں آج بس کل؟ یار اور ابھی میں آیا نئے مغل دربار بیکری کرل پورہ. میں نا اکثر یہی آتا ہوں عید پہ یہی لینا روٹی, کیونکہ یہاں کی کوالٹی نا کافی یونیک ہے. اور یہاں پر ہے تابش بھائی, السلام علیکم, کیسے ہو بھائی؟ اور مجھے روٹی لینی ہے بھائی, ہمیشہ میں یہی آتا ہوں آپ کے بیکری پر. ہاں اور یہ تیار آپ کو سب کچھ تیار ہے. بس آپ کا پیٹ ہو. اس سائڈ ہے والنٹ کیک, یہ بھی میرا فیوریٹ ہے, میں اکثر لیتا ہوں یہاں سے. المنڈ کیک آپ دیکھ سکتے ہو, یہ والا. یہاں سے ڈرائی فروٹ ہاں ڈرائی فروٹ کیک, کیک دیا, پلم کیک, سارے کیکس اویلیبل ہیں. کلچے سارے سمر کلچا ایکسٹرا کوکونٹ سب جی کچھ مل جائے گا. سب کچھ مل جائے گا, ضرور وزٹ کرنا یہاں پر. کرال پورہ کپوارہ نیئر جینڈ کے بینک. نیئر جے اینڈ کے بینک. A few moments later. سو گائز الحمدللہ روٹی بھی ہم نے یہاں سے لے لی. اس ایریا کا نام ہے کرال پورہ کپوارہ, اور یہاں سے ہے خزان مٹ. خزان مٹ اسے اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ یہاں کے پتھر نا کافی مشہور ہے, ایکسپینسو پتھر ہے. سو واپس میں پہنچا گھر. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی میں تھوڑا کنفیوز ہوا کیونکہ ان کا ڈرون باہر نکلا تھا. مجھے لگا یہ ان کی کوئین ہے. دیکھ لو بھائی یہ بہت بڑا ہے. 5:04. اب ہم کریں گے باغیچے کو سپرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لگانے والے ہیں یہ والا سپرے, اس کا نام ہے ٹکنزو, کچھ ایسا ہی نام ہے, اور ہے سائیکلون. یہ بھی یہی ہے کیڑے مارنے والا دوا. درز ہے نا آسان, جو درز ہوتی ہے نا باغیچوں میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑا سا ڈیمو. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ درز کا کام ہے, یہ درز نے کھایا ہے. یہ کس ایم ایل سے تراؤن 5 یہ 40 ایکس ٹاپس 5 ml ترٛایہِ تہٕ تانۍ چھِ 50. امیُک کوتاہ چھُ تراؤن؟ بس اس میں کتنا ڈالنا ہے؟ 50 ایکس ٹاپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے ابھی ابا جان نے سپرے لگانا سٹارٹ کیا ہے. یہ سپرے نا کافی خطرناک ہے. میرے پوری واپس اوڑا کوڑ یپور پکیا سائڈ اتہ بہ ژلم چھک ہیور پہن ہیور پہنس چھ. ابھی نا تقریباً 20 منٹ لگیں گے, اور ٹائم آیا ابھی 6:10. آج کے ولاگ کو یہی اینڈ کرتے ہیں. مجھے امید ہے آپ سب کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. باقی میری حالت ابھی تھوڑی سی بری ہے, ہاں جی. تو اگر میری چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا, اینڈ آلسو فیس بک پیج کو بھی فالو ضرور کرنا. ملتے ہیں کسی اور پیارے سے ولاگ میں, تب تک کے لیے فی امان اللہ.